सो हेलो गाइस समस्त को नमस्कार। मु आशा करछि आपण माने भलर थिबा मु भी भलर अछि। आज मु एक विराट बड़ जंगल को जाउछि आ जंगल मध्य रे एक बहुत बड़ पहाड़ भी अछि आ पहाड़ मध्य एक बहुत बड़ विराट पत्थर मध्य अछि आ एथिरे भी आघर बापा माने कहउथिले एठी बड़ अजगर साप रुहे कहि किंतु एबे से साप नाही किंतु मु जाउछि से जगह आ ए जगार ना होछि कारकेला आउ डिस्ट्रिक्ट होछि कर्नाटक। मु आशा करछि आपण माने भलर थिबे आ देखत मो सहित तीन भाई के हम जाउछु बहुत खुशी भी मध्य अछि। हम से जगह को जाउछु आ से जगह को जीवा को फेले बहुत बड़ जंगल पार करबा को जीवा को पड़िबो तेबे जाय हम से जगह को पहुंचीबो। एमिति मो वीडियो रे लागि रहंतो मु आपण मानको से जगह को जाहि कि वीडियो बनै कि आपण मानको देखैबी निहाती भाबरे तुमे मते सपोर्ट करंतु। आपण माने तो भाबुथिबे ए जगार नाटी कौन किंतु निहाती भाबरे आपण माने ए जगह को जदी आसबा को चाहउछती निहाती भाबरे मते कांटेक्ट करंतु आ मु कांटेक्ट नंबर भी देई देबे आ निहाती भाबरे ए जगह को निहाती आसंतु आ बुली के एन्जॉय भी करंतु बहुत खुशी भी लागिबो आपण मानको। किंतु आमे किछ समय पर गलु रास्ता भूली जाइथिलु किंतु रास्ता खोजुछु देखिलु रास्ता नाही तो कपटे जीवु कहि कि टिके चिंता रे पड़ी गलु तो किछि नाही गाइस भाबिलु रास्ता तो मिली गला किंतु रास्ता मिलू नहीं तो बहुत कष्ट रे रास्ता टे मिली गला तो हम फाइनल रास्ता मिलबार हमें बहुत खुशी हो गलो बाहरी पड़ू से जगह को जीवा पाए तो फाइनल आम जीवु से जगह को आपण मैंने जाकि से जगार मु वीडियो बनैबी आपण मैंने निहाती एमिति मो वीडियो रे लागि रहंतो। सो हेलो सांग माने फाइनल आम पहुँची जाइछु से जगह को जो जगह को आपण माने चाहूले जीवा से जगह को पहुँच जाइछु। एटा कारकेला गाँव रे अवस्थित आउ ए जगहटा होचे यूपी आउ कारकेला पाखापाखि देखि पार्थिबे गाइस केंती प्रकार पूरा ए गुडा पत्थर नाइ कि ऊपर अछि जेमिति कि आपण मानको एते मजा लागे पूरा पछा को देखो एते प्रकार व्यू होइछ और ए देखो आसे आउ गोटे जगह मस्त व्यू जगह आसतु देखिए। सेठी देखि पारथबे केते बड़ पत्थर अछि आ सेटा व्यूटा केते लागुछ आपण मन कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाई। आगर लोक माने कहउथिले बहुत वर्ष तळर लोक माने कहउथिले एई विराट बड़ जंगल रो एई पत्थर रे
ବହୁତ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପ ଥିଲା ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିବେନି। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହିଁ କହିବି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଗର ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାପ ଥିଲା ବୋଲି କହିକି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠିକି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ଭାଇ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କାରକେଲା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଭାଇଟି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି ନ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଏମିତି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଦେବି।